तिनिनि कगलामनि कग बथमा ओंखा इम्पर्टेन्स अफ बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर माणिक्य इन प्रेजेन्ट त्रिपुरा ताबुंनि अ त्रिपुरा हास्तेव बुबाग्रा प्रदुत किशोर नि इम्पर्टेन्स न तुयै तिनिनि कगलाम हके अलरेडी 13 मिनिट लाइथांखा साउन्ड करै बेलेखायनो दुखित हके जे सानो थांथंमानि अ त्रिपुरा हास्तेव जों जुदि नायनायखांके काहाम साजाक थानिब अ बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम माणिक्यन हामिया साजाक थानिब अ बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम माणिक्यन ओंगै तंजाजाखा जों नुगै दङ त्रिपुरा हास्तेव हके आम बागैनो आं खरकसा भारत हाकतरनि सिटिजेन ओंगै तिप्रासा ओंगै त्रिपुरानि बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम माणिक्यनि ककनो किसा सानानि बागै साइटक मुंमा नारगो टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनलनि बिसिंथि खाई दाखरक बुखरक आ बागैनो नर पायसक जरती नाइटंनि तिरिनि अ कगलामनो नरमनि वानसुक मानोब नर शेयर खायदि तुमुं सम्भव बुंखांखाय नर कल बो खाई मानो लाइव चली तंफोर कल खायखांके नरनि कगनो ओ चैनलनि बिसिंथि खायो आवाई खायनि लाइव आं साइटक नाय नर कल खायदि 8974868093 और नंबर तबसे सावो 8974868093 और नंबर दाखर बुखरक फायदिखाय जों टू द पॉइंट थांलायसेनो इम्पर्टेन्स अफ बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम माणिक्य जों नायनायखांखायता ताबुंनि अजरावो बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम माणिक्य जे एमन एकटा मानयङै तंखा त्रिपुरा हास्तेनि पलिटिक्स बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम माणिक्यनि बुमुं खुरजागिहांखाय केबो पलिटिकल पार्टीनि लीडरशपनि भाषण पूर्ण ओंगिया ओंगै तंमानि अजरा आबुंखा बुबाग्रा प्रदुत किशोर माणिक्यनि इम्पर्टेन्स ताबुकनि अजरावो पलिटिक्स क्षेत्रे ओके जों तामुंगै बुबाग्रा प्रदुत किशोरनि इम्पर्टेन्स न ताबुक मा खायख्या हमाले उल्लेख मा खायख्या हमाले जों थाइमानु ताबुक जे त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा मथानि एमडीसी ईएम एमएलए मिनिस्टार ओंगै तंनाय र बरक त्रिपुरा हास्तेव तंगै त्रिपुरा सा ओंगै बरक एमडीसी एमएलए ओंनानि बेसिरभाग संख्यक जतया आबो कोनो केब फाने इमां नगैमाया फिया बुबाग्रा प्रदुत किशोर माणिक्य ब सुजुग्रुखा बरक एमडीसी ईएम एमएलए मिनिस्टार ओंनानि हंके ताबुक बिनि एगेन्स्ट तो तंगु बरक बहायनो बरक बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर माणिक्यनि कक सायाहंखाय बरकनि पलिटिकल भाषण जे पूर्ण ओंगियाहानि सालायमानि आबनो जत ताबुकनि अजरता पलिटिकल नायनायखांखाय बुबाग्रा प्रदुत बिक्रम किशोर माणिक्यनि किसाया किसा ककनो किसाया किसा सामुंनो किसाया किसा वानसुक मानो उल्लेख खायाहंखाय केबोनि भाषण पाइमाया हनिसे साना नायमानि ताखर बुखर अब बुसु जरते कुबुय नायदि कुबुया दा कुबुय ओके ताबुक तेबो सानानि थांखांके अहा साकाओ जे तंग ना हंके माने जे केबो बर' अहा साकाओ बानजि थांना हंके बेनि पुइलानि नांमानि कन्डिशन ओंखा मानै ओंखा आबो हा
ha judi kiri hingkai no baro kebo phano busuk uri biri tong manai bana haida hangke tabu u ha abo noka sakani da potop sa kalai phaiba o ha noka sakani potop sa kalai phaiya hangke o ha neng ang bo u bo je bubagra product bikrom no bubagra mania ung tong nai rok bota borok kisa wan sugui naikangke no saimana je o je bo tong mani tabuk je kathang tongoi je jaga nok tang tongo je jaga o bo agriculture ba krishi kaj khai tongo je jaga o bo ekta kisu khai tongo a jaga rok boroni phaikeba mane whole Tripura ni je ha je Tripura saroni je tabuk tongthai tong mani abo boroni phaikeba abo nokha sakani phat chaklai pheya laibuma tamsaka 184 jona rajani rajbongshoni thui kalaimani choba khayui tikiri narangmani o ha Tripura ha o jaga tongnai borokno tabuk Tiprasa hnoi sinijago borok oboti kheise o Tripura hao tongthai manmani oboto itihas saki tongo oboto laibuma saki tongo obo ang tamo hnai banugui samani kokbuya hingke o jagao kebo khai sawo o গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও কোনো রাজা মহারাজা করি এমনকি বুয়াগ্রা প্রদুত বিক্রম কিশোর মানিক্য বসুদনো সাwo o kok haifano जों प्रेक्टिकल नायखांखैता नगो बजेसबानो साइ तंथो बबा सानाय नता थाय तुसु वाइसु आखाय सापानता जों तावनो ब निजे न खरकसा Tripura sarongni bagui culture wngui tongo takhoro bukhoro bumutui abo जों kisasa wansung naikhaino nugo Tripura hasteni je Chododevta mondir phan hundi o matabarini tamonai Udaipurni matabarini mutai ma phan hundi oro tamonai Durga mutai rok phan hundi abo jotono sinerok nungnarok samanita je abo bini bumunguino Tripura hasteo ang mutai rok rajagui tong hangkai sei merger agreement unglai phurono o kogrok uleg khaijak tongo hnoi जों borong munang Chitto Dewa tibo khanaka hangkai tabo kok wngkha takhoro bukhoro je ao official raja moharaja hanoi to kono kwrui ahaipano Tripura sarokni laibumano rigi nai thangka hangkai Tripura sarokni culture eba সংস্কৃতি eba tong kathar tongmung kaham tong kathar abo bubagra product kisur manik kono je tau palailai tonglai mani je bubagra bikram product bikram ni bumungui je motaroi tongjak mani obono kaisa pro je boi kubun dofani borok rok moji bubagra hinto hinya tongtho raja hinto hinya tongtho maharaja hinto hinya tongtho moji manitho mania tongtho Tripura sarokle at least o jinis no bukhau muito nargino boni সম্পর্কে koglam sanakai ba sanani sayake ba saya obo kahe wan sute klai hunino ang lekha khayo hake politically naine thangangai to political to sabono hamya sawoi sakni no kaham sawoi buskang aguk thanglainani obono Bharatborshoni politics ni kaisa character abo to norokbo jotono siwo hangkai kebono hamya saya hangkai politics ni basonchi ingya abti kaheno kaisa political bason rok ni character bo sung nukuino tong hangke tobo phano tabok o jagao sana thangka hangkai bubagra product bikram manikko je bo adonik গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অফিসিয়াল ব রাজা ফানো আবো বিনি যে বংশ Tripura hasteo 184 jona rajani rajbongshoni je itihas tongmani aboni bongshoni borok rok to bono at least borom ruui mani
abo belai saya kok diba abo kaisa kaham kok si kaisa kaisa civilized society rok jati dopha rok abono tui kono proshno ti sanani kono kaisa tamonai wansukmung no phainani kok kori hinise saka angke bahai angno norok wansukui naidi takhoro bukhorok angle ma tongo tamoni himbale যেহেতু নিনি নিজেনি আনি নিজেনি সামুং হুমুং চায়া হংকে আবো বৈন দুস বেরে কোনো কাহামুংনানি করি হিনতৈ কোনো বুথাই কাহামানানি করি হিনতৈ ও জাগাও তাবুক 184 জনা রাজা রক ত্রিপুরা সারনো টংথাই কালাং থাঙ্কা ত্রিপুরা হা কালাং থাঙ্কা বরক টংনানি বাগৈ বরক থাঙ্গै ফাইबै माने यागुलो नरक कालां थां माने यागुलो नरक जाय जाय खायै टंना रोंया नरक जाय जाय खायै थुम जागाय टंना रोंया नरक जाय जाय खायै खा बाक्सागाय टंना रोंया नरक जाय जाय खायै कक बाक्सागाय टंना रोंया ओंमा तो आबो बरक खायाब्ले ताबुक आं नों बजतनो टंग टंग त्रिपुरा सर त्रिपुरा हास्तेव आबो बरक नि सिदाय जों त्रिपुरा सरक तामो साताबुक सिनि मानथाय माया आंनि टंखा तांगि माया गणतन्त्रआव तो जे संख्या गरिष्ठ बनो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थाङो जे संख्या गरिष्ठ जे कोनो डिमान्ड नो सापोर्ट खायने गा आ डिमान्ड नो माना खलायो हंखाय sei नायनो थांगा हंखाय IPF Triplaland demand खायमानि जराव बो most of the population Tripurani Tripura sarok support खायख्या separate state सानमानि न थानजां लायख्या approve बो separate state Tripuraland रजाग्या अथवा माया अंमानि आबो सामनो दुसरि दं आबो जों सानै जों मायांका आबो जोंनो दुस हंखाय द नों केबनो सानै बर सिरिया हानि हिनगांके तेवसे खायै खा बाक्सा खायै खक बाक्सा खायै सानलायनानै से मा साइ तगलायलै ब्लेना हंके ताबुक तामो होननाय पलिटिकल पावर सीट मानानि पोस्ट मानानि आबो मांसे खासिग्लायजाक होनै बाक्सा बाक्सा वानसुंना गोरोंरक सावो त्रिपुरा सरकनि पलिटिकेलनि कारेक्टार आपति सिपु तमुं कुबै कुबै न अक कुबैयों टंखांके हा दफा जाति गुस्ति सिनिमुं रकनो तैयै कगलाम सासावै पलिटिक्स खायमाखि अबखाय कैसे सामादा कलायखेसा अब कैसे सामादा कलायख्या जतनो जानि जा आव बानचिनानि बागै कैसे कैसे लामा मारो तोगो हंके sei भोट नि सिगां भोट माना बागै जे बासन्द्र मानि आ बासन्द्र खाय तरा टंसा ताबो गरिबलासा हके आबनो हा जाति दफा न तैयै पलिटिक्स थंलाय मानि आबोनि बागै न हरजा खरसो वानसुंना गोरोंरक आबोनो माना खायख्या ताबुक जे नों पलिटिक्स थंनाखै थों दंदि हा ताय दफा जाति गुस्ति न तैयै कगलाम सावै पलिटिक्स थंमानि आबो बाद खायदि हनै बाक्सा बाक्सा खरांथि साइ टंखा ताबुक हके आबोनो ताखर बुखरक अबंखा ताबुकनि अजरानि जे नगै टंमानि त्रिपुरा हास्तेनि परिस्थिति ताखर बुखरक हंखाय बुबाग्रानो त्रिपुरा सारकनि इमोशन नि ककनो सावै इमोशनल ब्लैकमेल खायख्या काबुई फुनुखायनो आहायंगो इरायंगो हनिबो जों खरसा खुरसो लिडारकनि खुक्तै कगलाम सामरक जों खानाका इमोशन
যে টিপ্রাসারনে কিন্তু রাং বাই পাইমেয়া মকলি মুক্তি বেলে পাইমানো হনি হিনমানি অ ককব বেশি খালে খারাপিয়া মানে তাম হনাই বেশি চায়াবো ইয়া আও কিন্তু যদি ইমোশন করি ইনখাংকে আবো চায়া হকে তাবুক ইমোশননি ককনো যদি সালাইন থাঙ্গে ইমোশন আবো কাইছে ইংরেজি শব্দ আবো কাইছে তাম হনাই কক বরক বাই সানান থাঙ্গাंके बेलेखेनो सिरियस के वान सुखिबो आफोर हंके आ कगनो तयै बोखा बिसिङो थाङै नाङै खांगाय तामुंनाय जुदि काप जांनाय हंके बा काबो जलि जांनाय हंके बा जलि जागो हे मोनै जांनाय हंके बा मोनै जागो ओके आबुतिता वालायना नांखायबा वालाय जाक्तिंगो आबुतिंगो ओ इमोशन ओंखा आबुति जिनिस दाखरो बुखरो बरम गोनां फर्मार रेवेन्यू मिनिस्टार एनसी देबरमा टिफ्रालेननि कक साका हंके एमन खायनो कक साइमानो टिप्रासा ओङै केबो जुदि आ बासन खोनागांके आव इ अबले कुबुइनो हनै बयतो थांयावै ताइ टंमाया आबुति घेनो बरम गोनां अगुर दे बर्मा ब जुदि सेपारेट स्टेट नि ककनो डिमान्ड न तामुङै टिप्रालेन नां हरै जुदि बासन रखांके बरक रक जेनो टकसा टकति रक बुफां वाफां रक पानुसे आबनो सिरिं मा खोनाना काहेमा दङ आहे दा ताहर बुखरो बुबाग्रा प्रदुत विक्रम मानिक जुदि जाति दफा हा न तै कक साका हंके ताबुक फानो जे फुरु बकक सावो आफुरु एमन खाई बरनि बुखाव नांगैयो आबो माने ताइताम होनाय बनो मोटाइनि सोलायफानो जुदि टंखांके मोटाइनो तो देब होनलेना महादेवनि परे ताइतामो टंखांके आबो खाय लब जागनानि मटो ओङै थाङो हंके ताबु ककंखा बुबाग्रा जे इमोशन खायै काबुइ फुनुगो आबनि बागै बनो बर रं माया नांगो हनि जे मानि ब कुबि एक्चुअल ताम हनाय आबो टिप्रासारकनि ता बिहेवियर एबा आचरण फानो हन्दी बरकनि ताम हनाय मानसिक जे कैरेक्टर आबो फानो हन्दी बरक किसाखायनो पुइतो खाइ थांनानि कलाय हंगाय किन्तु आं नरनि थानिव अकंनो सानामुसुङो इमोशन ओंखा आबेग हंखाय कनसास ओंखा विवेक ताबुकनि अ बिगान जुगो बानजिवै थांना हंखायता इमोशन बाय कनसास माने आबेग बाय विवेक जे कोनो बरकनि थानिव टंना नांनाय सुदु आबेग बायबो ओंया सुदु विवेक बायबो ओंया कायनिनो मा टंनाय केबो ननो साइ टं भाइके जे काका कक आहायसि इरायसि ओङै बनो नों कोनो याखि याग्रा वानसुकि नाइलिया विश्लेषण खाइ नाइलिया चेरि नाइलिया ओइ पुइतो खाइके हंकायले आबो हंकाय इमोशन बाय सेसोखाय थगाय कलांजाखांके आफुर हंकाय तामुंनाय नों काहामखाय चेरि नाइलिया अ बरकनि कक सामानि थिक दा टंकरै अ बरक जे लोकोनि बुसकांगो बक्तब्य टंमानि अब थिक दा टंकरै बकि अब बक्तब्य जे कक नारकमानि न अ कक जे साइ टंमानि न ब फुलफिल दा खाइमानो माया अब साइमेनि तायानि न पुइतो खाइगै बनो सापोर्ट रिखिब कांके सुदो बुबाग्रानि कक गया म जत कक रं लिडार रकनि जाति दफानो तयै पॉलिटिक्स थिंग टंनाय रंनि कक न से साइ टंगो
जे न आहाय रिनाय इराय रिनाय इराय रिनाय इराय रिनाय हनै सामानि यागुल' नों खोनाखांखाय न सेरि नायलिया भोट रिखिबका बर भोट सापर्ट खायखिबका किन्तु इलेक्शन पायै ब एमडिसि एमएलए मिनिस्टार इएम ओङै थांबाय पायबेन यागुल' नों बिनि यागो आदाय खायमे आं मानि आबो उ न kaham kaham kok saya पायदै जे पॉलिटिकल लीडर आबो बिनि दुसिया आबो निनि दुसि नों जे पुइलाखाय बुजिलिया जे निनि कायसे कायसे भूत सारा पृथ्वी नया सारा विश्व ब्रह्मांड न से फिलै मानो फिलै गैबा ओ जे विलेज कमिटी निर्वाचन फानो हिंदी टीटीएडीसी निर्वाचन फानो हिंदी एसेंब्ली निर्वाचन फानो हिंदी लोकसभा निर्वाचन फानो हिंदी गुरुत्व बा तंसिनाय नब्लै ओ गुरुत्व न जों जत बड़ा बुजिलायबा सिदा सिलाय सिया आबोनि बागै न ताखरो बुखरो जे कोनो डिसिशन ना हानानि सिगां बेलाय काहामगे वान संनानि दरकार बुमाग्रा फानो ओंग्रा सितुं ब काबै काबै साइटं खांके न बनो सापर्ट खायनानि बनो लगिरनानि कोन दरकार करी वान संगै नाय नांनाय ताबो गणतंत्र जुग हंखाय सापर्ट खायके हंखाय एमन खायनो खायदि नांखाय थैबानो थांतो आबदगे सापर्ट खाया नांनाय तिनि सापर्ट खायके नों बनो खोनाखायनो मुंसाफानो माया हंखायनो नों बनो सापर्ट याकारि थांजावका अब तुमा सापर्ट सा हंखाय आबोनो त्रिपुरा सारंनि जे मानथाय सकथाय माया अंतंमानि जे अधिकार থেকে বঞ্চিত एबा डिप्राइव हुङै तंमानि आबो केबनि दुसिया आबोनि निजेनिसि दुस अ गणतंत्रनि रायदानो रेगै नायखांके आंखे खाखायो आं खरकसा त्रिपुरा सांगै अबनो जे सिनाय रक नुंनाय रक अबति काहाय कक लामरक नता रेगुलार दोगानो बाजारो हजारो जे जागाव सम्भव बुङो खरकसा खरंनै खरकथाम खरक बुरै जे लुकुथुम तंगो आ जागावनो अ जिनिस न अ अभिज्ञता न अ एक्सपीरियंस न शेयर खालायनायनि दरकार दा सामुं तांजाकते 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 हुलकाय आको खायसे बुगो नों जेसाबानो सिउइ तंदि खरकसा साइसुं बरक जुदि निनि सिमानो प्रकाश खायमेया ओंखांके निनि सिमानि कोनो सामुंगो नांयां थानाय आबोनि बागैनो ताखरो बुखरो जों अकगनो मा सालायनाय बारि बारि जों सुदु आबेग बाय ओंया विवेक नांनाय आबेग हंके ताम होनाय खानांमा फायनाय जलिमा फायनाय तंथकमा फायनाय खा तंथकमा फायनाय आबेग इमोशन हंके आं जे तंथगै तंमानि अब सय सयदा ओंखाना मो ठीक दा ओंखाना हंके आं जे दुख नां तंमानि अब कबि कबिदा ठीक दा ओंखाना अब विश्लेषण खायो हंके ताबुकनि अजराव खाय तामसं नुक त्रिपुरा सारक खाय इमोशनल ब्लैकमेल खायजागो हनै साजाकनानि नांखा त्रिपुरा सारक माने अब आं सिमी त्रिपुरा साप्ति अबले नरक बबले जतनता जे त्रिपुरा सारक हंके आबोनि बागैनो ताबुक जों जे केब फानो कक साइ तंथु आबोनो चेरिनाय नांनाय विश्लेषण खायनाय नांनाय बजे कक सामने आबुक कुबुदा हंके ताबुक फायदि इम्पोर्टेंस ऑफ बुबाग्रानि ककनो थांगा हंखाय बता मुसाका निनि चेरायनि थिनां जुदि काहामुंना हंके आबो ताबुक न खा बाक्सा खु बाक्सा कक बाक्सा खायै या प्रिमा सेलायनाय
kaise kaise important demand ti sajak kangke ajagao nang toma CPM toma Congress toma BJP toma Tripura Motha toma IPF ti hingyaoi abono support khainani dorkar hnei bo samani aboni bagino tabuk kok ungkha tripartite accord ni kok sekango high power modality committee khajaka separate state demanding IPF TV by central government ni bisingo boroni high power modality committee ni samung humung tonglangsi kemawi uri langma kono khada sisi aboni bagino je puro bubagra product Bikram Maniko phaikya oboti khele tongui chalailiya arobo ungliya geba Tripura Motha pano hinjidi bubagra no pano jadi rikthari phailaikia ta phailaikia tripartite accord khaikia tripartite accord je sign khailaikia abono 6 mas ni bisingo implementation khainani kok tongmani tabubo khaijigya othoso o Tripura hao BJP government phaimani abo Tripura sarokni chubasu baino hnoi sanani saitoglayo bakse wansuma kwrwngrok Tripura hasteni Kasam Tripura Pradesh BJP ni president khoroksa interview je rmani jagao belekhen wana masinja bok okok saka Tripura sarok sida sisia saimia okogrok no bo saka bubagra product Bikram eba bini dol bini party Tripura Motha gri hingkai thangnai je assembly election ungphuru Tripura BJP government phaimangla khomu hnei bo saka hingkai obo Tripura hasteni BJP ni Kasam president je khoroksa non Tripura samani non Tripura si obo gosiui tongkhanable haye diba hingkai jeng taitam puito khayang sinasa ma khaisinai hingkai ma khaikya erpor asukno important nungui tongkhangkai Tripura Motha eba bubagra product Bikram Maniko obono bujilailiya da tai kubun leader rok tobung bujiwui no tongkhangke norok tamoni bagai siring kai tonglaisa obo to satai klaio bubagra product Bikram Maniko jokhon Tripura sarokni bagui Tripura hani bagui dofani bagui Tripura sarokni thinangni kokni bagui wansuge jodi kono jaga lecture kangkai non Tripura sarok khorok jotoya kaisa kuisu abo bumusuk joratei bono selangi kok salai saideman nor joto nugui tonglasa kebo khanangjagui emotionally reaction borlai tonglai blasa hangkai naisidi bubagrani koglam o jorao busuk jorati important abon bagino tinini o koglamni kok bothoma importance of bubagra product Bikram kokhnei marasiu hangkai norok to tebosi siwo bubagra product Bikram Manikoni importance busuk tong bono hamya sanan thangkangke bo bor khujaknai he hangkai aboni bagino tabuk borom gunang Dilip Kumar Deborma je samani tobungno Tripura je leader tongnai rok MLA MDC minister EM ungui tongnai rok ni bisingo jodi BJP tamonai BJP no support khai tongke tabuk no
त्रिपुरा हास्तेबो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा चेंज संगी थांनाय हनी जे सामनी अकक गुबैदा टाटाल नरबो वान सुगैनाय दे ओ बरम गोनां दिलीप कुमार देबरमा कक साकांके बनो किसाखानो कुल लायनानि अथवा सापोर्ट खायनानि आबैया बेखा खायनायनो नांनाय पुला आबनो बरम गोनां परिटुस देबरमा जे कक सामानि अकक बो बेलाय नांया साया अकगया इमोशन बाय सिमिनो केबो जाति दं बंश बानचे नुगिदा इमोशन बाय वानसुमुं सय सिमुं न तंगना नांनाय आबेग बाय विवेक न एकलगे तंगना नांनाय हंखाय थांनाय जरावो सुदि इमोशन ओंलायै जे थकका त्रिपुरा सरक आबोतिखे तंगै चालायलिया हंखे ओ जागाव ताहि कैसे इम्पोर्टेंट खक मुइतो मानखा अब मा सासिनाय बरम गोनां जे बिखन जमातिया सामनि ककता आबनो आंले खरकसा त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सांगै इन्डियानि सिटिजेन नङै आं बेलायखे नांजाखा अककनो जे बटामसा जे मिनिस्टार जे एमडिसि एमएलए इएम ओंनाय भोट पास जों थांखांखाय तो बिनि जगता तंखांखाय तो माननाय जे कैंडिडेट ओंनाय जे कैंडिडेट साबोटामो खायतों जों सायमी आबो नों जुदि भोट पास ओंगै गवर्नमेंट नि पावर फायखांखाय नों एमडिसि दा ओं इएम दा ओं एमएलए दा ओं मिनिस्टार ओं जों सायमेया जों अबनो निनि थानि डिमांड खायनाय नों अ एलाकानि बागै निनि भोटार स्ट्रकनि बागै नों तामो तामो खायनाय अब ताबुक लिखित रेडी तुमुंनो नों अ कक न नों जे कक रमा न पालायमाया हंखाय निनि एमएलए न नों रिजाइन मारनाय हे এই আপতি খাইयै চুক্তি খাইखायलायैसे ताबुक बरक रकनो भोट भोट लायनानि केबो प्रार्थीनो कैंडिडेट नो भोट लायनानि नांसिनाय हनि जेबो सामानि अबो बेसि खाराब कले कक गया ताखर बखर नर तामो हिनबाय अ बेपार नरबो वान सुक नायदि तमुं सम्भव बुंखांके अबो बेलेखै साखोगो आरिबो आहाय खायनाय इराय खायनाय तामो सकनाय हनै सावै इलेक्शन पास ओंगै थांगो बो एमडिसि ओंगो इएम ओंगो एमएलए ओंगो मिनिस्टार ओंगो अथस सेसकै कोन फानो खायमेया बिसिमि काहामुंगै तंसिनाय अबो तो ओंगियाले नों तो जनगणनि भोट बासि पास ओं थांमानि ओके सेसखाय नों माइया हंके नों जे कगरि थांमानि माइया हंके रिजाइन मारनाय आबदिखे जुदि चुक्ति खायलायखांखाय बाहाय ओं आबति हनै जे बरम गोनां बिकन जमातिया कक सामानि अ कक न नरनो आं बतायसि याफारि रेखा बाहाय ओंजाक नायदि हंके ताबुक आबनो जे बुबाग्रा नै जे मानिलायमानि महाराज नै जे मानिलायमानि अबता ताम होनाय जत कक आइन बाय जत कक संविधान तंनानि आबो कक गया जेमन नों निनि बुमा बुफानो बरक सुग्या ओंगै थांगांके बनि लगी तंनानि बरनो जायजिं स खायनानि अबो बोदा संविधान सैजाक तंनानि नांसिनायबा आहेदा हंखाय निनि जे इतिहास न निनि जे लाइबुमा न मानिनानि निनि जे तामनाय अकरा साकरा न बरम रनानि आबो बोदा लाइबुमावो आगे तामनाय संविधान सैजाक तंना नांसिनायबा अबा बरमुनि सरंनि स्वाभाविक आचरण कारेक्टार सिंनानि उसिन बिलेना हंखाय बरनि ताबुक राजा बुबाग्रा महाराजा तंग हनै जे साइ तंलायमानि ताखुरक बुखुरक अब एक्चुअल खायता जों चिनि
नाय लाइ बुमानो सिनि स्रि सितिनि tongmung samungni je kaisa karektar nota song অপমান খাইমানি si kalai hunai angkai sanani musungo ontotho pokhe nang chajagyakhai chajagya bono nang chajagya tongni hake je kono negative wansuk mungnota jeng share khayakai no tongmani chau share khayakai tongkhangkai tamungnai nono nini thani je hamia tongmani abo tai buisai mali angkhata hangkai tomungno share khainani nong khangke positive attitude na harei wan sungmung tei tomung kok sakangke abo belekhen chau abo ni bagino je ungna ta nungi thanglai kya tripura hastewo politics thanglai kya tamung laikya bono bono hamia salaikya saya salaikya kotok laikya tamung kha tamu sokka aboti rokno খরচাতাই খরচান বাগে হামিয়া সালাইমানি রকনো বাট খাইলাইयै থিনাং বাহাইकै ওंनाय যে কোনো কমন ইস্যু যে কোনো কেমন ইস্যু যে নং থাইজা কক সামাবাই নং কেবনো বুল সাপোর্ট খাই তংমাবাই নিনি হাসি কমা সিনাय নিনি সিনি মুংসি কমা সিনাय নিনি সাথাই তংথাই বেবাকসি কমা সিনাय গাय আবুতি সাপোর্ট ন খায়াপানো চাও অবলে কবি কক অব 100 বার ন সানায় अब बिजेपी नि बर्नबो सानाय सिपिएम नि बर्नबो सानाय आइपिएफ त्रिपुरा मथानि बर्नबो सानाय कक अबंखा बेलाय नांगमानि कक जे कमन इस्यू जतनि न हामनाय जतनि न सानाय अबति काहाय कक लामो हंके अबति काहाय डिमान्ड न हंके जतन सापोर्ट खाइताय अब नोंतामो पार्टी खाइतं आ कगिया जेमन ताबो कामिओ खरचा बरक थै तंखा थै तंखांखाय ब त्रिपुरा मथा सिखायो ब आइपिएफ ति सिखायो हनि तंगि तंगलियाले ना तमुंग न बन आबति खायै कक सेल चालायै बन जाय खायै जुदि सिमलांगो तांगै सपानो सगियांखाय फपानो फबियांखाय आ कथै जे मोनामानि नकनि बिनि नकनि बरर सिमदा कथै बाहायनो मानोबा जे मोनाम कसक बाहायनो साराटा एरिया न माननाय ब्लिना ए आबति खायनो जे कोनो काहाम जुदि कोनो डिमान्ड न तै मुभमेन्ट खालेके गे आ जे डिमान्ड मानि थांगांगे आबो आ जे डिमान्ड पुइलाति सानायरक सिमिदा आबो उपकार ओंनायबा आबो जतनो उपकार ओंनाय ब्ले हायदा आबोनि बागैनो जे कोनो काहाम डिमान्ड नंखाय जेमन ताबुक कामि आमसायो जे गभर्नमेन्ट रोंनक एबा स्कुल रगो ओंखायनो ताबुक स्टुडेन्ट गरै ओङै दं आबोनि बागैनो स्टेट गभर्नमेन्ट तामु याप्रि माननाखा जे जे जागाव स्टुडेन्ट गरै जे जागाव स्टुडेन्ट गरै आ स्कुल रगनो हंके क्लुस सिखाय माखिउका आबतिरक टं टंगो हंके जे कोनो जागाव सारा बसरसे যত 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना स्टुडेन्ट आरो टीचार रखाय 8 9 10 जना केबा आबति जिं तंखां केबा बाहाय खायै टीचार रकनि रिक्रुटमेन्ट नों सिनायसा टीचार ना सिनांगिया केबा रिक्रुटमेन्ट खायता ओके आबो तामुंनि समाज व्यवस्था आबो हामे बागैनो अंगो गभर्नमेन्ट गो केनो जेरे रक तामहनाय saya ungo hamia ungo leka pora kahamungya ungo hunaino tabukni o je jonota rokni wan sukmung aboni bagin borok tamu khai private school tlang thangmui okay am bagino je tabuk bortomano je school je government school rogo je tongnai rok phurungui ro borok kahamgai phurungui phunu kanggai se norno puito khainani ble ngai norok jai je khai kaisa kuiso tam hunai madhyamik pass ngi thango BA pass ngi thango othoso kaisa dorkaso sinani porno phano ke jogota ongya abuti rokbo kabang masi nukha ngai english reading maya bangla reading maya he abuti rok ngi tongo abuti rok nugo माने आबोती नती कक बो सालाय जागि तंगो जतनो साइमानि तंगो हंगाय बाहाय खेले ओंसिनाय बाना आबतिया दा हंगाय आबोनि बागिनो बाहायकै चानाय हनै तामने बिद्या ज्योति रक तामो रक स्किम तु बय फायु हंगाय तामनाय प्राइवेट स्कुल रगो जे पोसाक रक तामो रक
kanlaimani aborokno adapt ma khaya diba hingke aboni bagino jate khayui sorkari school rogo bo borok rok puito tongnani wngthung abodi khaino swng asaron ma khailainai ma phwrwngnai cherarokno jatui khayui borok private school o poriwui rang puisa kwrwi wngwi শেষ পর্যন্ত আদাং বাদাং খাই মাইয়া খারবাই মানে আবতিরক বঙ্গই দङ হংখাই গভর্নমেন্ট স্কুল রগ তো তামনে একদম ফ্রি সে লেখাপড়া ওই দংলে হংখাই ফ্রি ওং ফানলে আ জাগাও থাङै কাহামখাই লেখাপড়া ওंनिया আবতিরক সি ওই দङ হংখাই বড় আ জায়গা পুইতো করি ওङो হংখাই অব তো পুরা আং প্রমাণ খাইরনা নাঙ্গেমলিনা chini kamini school rogose abuti ang tongo teacher rogle kwbangma kintu student rogle kiskori e abuti rok abuti khai sing news rogo bo nugui tongo সারা বছর মাস আপনা করে অথচ আ স্কুল চলে ওই দङ আ জায়গা চাকরি খাই হনি মাস্টার থাङै দङ আবতিরক বো দङ আবো তাম গিং খানাবা আবো তাম গিং খানা আবো সরকারি স্কুল নি বখাগো bororokni bisas kamamani bagino oboti kahai wngkhana hwnoi ang lekha khaio aboni bagino yaphango no hamya hingke tabo busugo hamnani to kisa kok bangsinai no o je jati no mwthangna hano mwthangna sinimung no mwthangna hwnoi je choba khaile thani bo aboti no khaike hingke thike khaije gya olo kebo khai samani norigi sana hingke rangman khangkai no postman khangkai no godiman khangkai no pogui thangbayo tamono tiyei nung minister wngkha tamono choba khai nung minister wngkha a minister ni je tongthok chathok ke anondo aram abono se adapt khai khibo o je tamo demand khai thangka aborokno khai jeng khelji kri ingi thangkai bhaikele chalai sinai বাইকেলে চালাইছিনা বানা অব প্র্যাকটিক্যাল অব কোনো আংপা নগুই সামানি বুয়া গাই যাতে অবতির নিয়া নাতই কেবনো পুইটো খাইনানি কেবনো সাপোর্ট খাইনানি সকাং বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড বিনি কগলাম কুবি no প্র্যাকটিক্যালো বাস্তব বরকি ও কামনো খাইদে মানো মায়া অবনতিব जों सिलायनायनि দরকার আবনি বাগিনো পাইথাগো অককনো সানানি মুসুङो जों ইমোশন বাইসি মিয়া जों দুঃখ নাংমা বাইসি মিয়া টংঠংমা বাইসি মিয়া হংগাই जों জলি মা বাইসি মিয়া তামগৈ জলি খানা তামগৈ দুঃখ নাংখানা তামগৈ নং টংঠখানা অবনি প্রপার ব্যাখ্যা নাংনাই অব হংকাই বিবেক আবেগ হংকাই ইমোশন কনসাস হংকাই বিবেক ও জিনিসক তংনানি দরকার তাখর বুখরক তমুংন নর কেবনো খা খামজানাই কগ্রক সাই তংখাংকে নরক অবনো কাহামকে ওয়ান সুগি নাইদি তাই চায়নো তংখাংকে ক্ষমা খাই রেডি ববতিকে সাকাংকে চানাই নরনিব প্রকাশ খাইনানি নরনি ওয়ান সমুংরনো প্রকাশ খাইনানি নরনি অধিকার দङ নরব সাইবানো হংকে অবশ্য নংসিত তিনিনি o jorao bubagara product bikrom manikoni je important je busuk abono salaimani kok orno mothang laisine